Kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Mari saudara, tengok kiri kanan, katakan Happy Sunday. Kasih senyum, Happy Sunday. Happy Chinese New Year. Kita sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kalau sampai saat ini Tuhan memelihara kita, itu semua karena berkat Tuhan. Kita bersyukur karena di tempat ini kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin saudara. Saudara siap memuji Tuhan? Mari saudara. Sebelumnya kasih 1 menit saja kita naikkan syukur. Sambil tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur. Syukur Tuhan. Untuk kekuatan yang kau berikan sampai saat ini. Syukur untuk kasih-Mu, syukur untuk anugerah-Mu, sehingga kami boleh datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama pujian ini. Allah sumber kuatku, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Allah sumber, kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan pada diri kami. Oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya, kita puji Dia. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan. Hanya Kau. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Mari bertepuk tangan. Di bumi Hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Bahasa Inggrisnya. Haleluya. No one had in heaven but you. There is nothing on earth I desire beside you. Oh, my heart And my strength, many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength God is the strength of my heart. of my God is the heart. strength God is the strength of my heart.
God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength Of my heart, God is the God strength is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength Kaulah kekuatan kami of my Tuhan heart. yang tidak ada God is duanya. the strength Kami mengucap of my syukur. heart and Kami my berterima portion kasih buat kekuatan kau berikan. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. of my heart. God is the strength God is the of strength. my heart. Hallelujah. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength Of my heart. God is the strength God is the strength of my heart. of my heart. God is the strength Amen. of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength. Amen. Of my heart. God is God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Of my God is the strength. Yes. God is the strength of my heart. Your heart. God is the strength Put here. of my my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. Yes. of my heart. Yes. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 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 Yes, Lord, you are strength of our heart, of our life, of our struggle. Lord, we want to start today Chinese New Year worship and celebration in the name of the Father and of the Son, our Lord Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Let the peace, the joy, the strength, the power, the blessing, the grace of God bestowed upon you all from now on and forevermore. Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan kami, sukacita kami. Roh Kudus, Engkaulah penghibur kami, kekuatan kami. Curahkan anugerah baru, berkat baru, kekuatan baru, keselamatan yang baru. Di tahun baru ini ya Tuhan, kami memulai ibadah ini dalam nama Bapa dan Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Memberkati, menaungi, memelihara kita sekalian. Mulai hari ini, sepanjang tahun ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Ayat pembimbing dari Mazmur 33 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Silakan duduk, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang memulai pekerjaan baik, Engkau berjanji Engkau akan meneruskan, menggenapinya sampai kedatanganmu yang kedua kali. Atau sampai kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Di tahun baru ini ya Tuhan, kami ingin bersyukur dari hati kami yang paling dalam.
dan mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Kalau Raja segala Raja dalam hidup kami, Tuhan segala Tuhan yang menguasai seluruh hidup kami. Kami pasrahkan seluruh hidup kami, semua sendi-sendi, semua aspek fisik, mental, rohani, materi di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap pribadi kami, supaya hidup kami makin memancarkan kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah ekonomi yang belum pulih, di tengah-tengah tahun pemilu, tahun politik, kami yakin Tuhan, Engkau menguasai sejarah umat manusia. Engkau yang menaikkan raja dan menurunkan raja. Engkau yang mengizinkan pemimpin boleh berkuasa atau turun dari tahtanya. Secara khusus kami menyerahkan Indonesia. 14 Februari mendatang akan ada pemilu ya Tuhan. Banyak gejolak. Kami tidak tahu ya Tuhan masa depan Indonesia, tapi kami tahu ada di tangan-Mu. Itu sebabnya kami pasrahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Engkau intervensi ya Tuhan, supaya kehendak-Mu di sorga boleh terjadi di dunia dan khususnya Indonesia. Kehendak-Mu dan kemuliaan-Mu boleh lebih dinyatakan. Siapapun pemimpin yang Kau izinkan bertahta, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati nurani yang takut akan Tuhan, sehingga tidak sewenang-wenang memegang kekuasaan dan memainkan kekuasaan. Tuhan berikan hati nurani yang menerapkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan mementingkan kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, atau agenda-agenda tersembunyi lainnya. Jangan biarkan Indonesia dikuasai oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang serakah, orang-orang yang rakus uang, rakus kuasa. Tapi sungguh-sungguh memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik dalam semua bidang ya Tuhan. Ampuni pemimpin kami yang hanya memikirkan perkembangan ekonomi, infrastruktur, tanpa memikirkan pertumbuhan, pembinaan manusia seutuhnya. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami kekurangan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh jujur, dan punya moral dan etika yang tinggi di hadapan Tuhan. Ampuni pemimpin kami ya Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh melakukan keadilan kebenaran Tuhan, demi kemajuan Indonesia dalam semua aspek. Spiritual, mental, fisikal, relasional, ekonomi, dan lain-lain ya Tuhan. Pulihkanlah Indonesia ya Tuhan. Pakai gereja-gereja-Mu tetap bersaksi, tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah ketidakpastian ya Tuhan. Engkau sendiri yang berkuasa dan memberkati dengan belas kasihan-Mu yang besar ya Tuhan. Di tahun baru Imlek ini ya Tuhan, kami ingat semua orang Tionghoa, seorang Chinese, baik di China daratan maupun di luar China daratan ya Tuhan. Miliatan manusia yang belum kenal Tuhan. Jumlah terbesar di muka bumi ini yang belum mendapatkan keselamatan. Iya Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu. Supaya di tengah-tengah situasi dan kondisi bagaimanapun, orang-orang Tionghoa boleh mendengar Injil. Boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Kasihani ya Tuhan jiwa-jiwa yang masih terhilang dan tersesat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Amerika. Di tengah-tengah gejolak politik yang hebat tahun ini juga tahun pemilu ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa pemimpin yang Kau izinkan bertahta. Tapi sama ya Tuhan, kami mohon berikanlah hati yang takut akan Tuhan, nilai moral yang tinggi. Dan kasihani kelompok liberal, kelompok yang sengaja melawan Tuhan. Iya Tuhan, tahun ini berikan hati yang bertobat. Berkaryalah Tuhan, curahkan keadilan-Mu terhadap siapa saja yang sungguh-sungguh melawan firman Tuhan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa syafaat saat ini untuk semua saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang dalam pemulihan, yang menunggu kesembuhan, yang membutuhkan jamahan Tuhan. Baik itu sakit fisik,
baik itu kelemahan moral, kelemahan spiritual, baik itu pergumulan-pergumulan lainnya ya Tuhan, yang diam-diam berdoa kepada Tuhan. Baik di sini maupun yang mengikuti online, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Hanya dengan berfirman saja Tuhan Yesus, semua jadi dengan firman-Mu saja. Ya Tuhan, mujizat supranatural bisa terjadi. Curahkan ya Tuhan, curahkan. Tambahkan iman setiap pribadi kami supaya tidak ragu, tidak curiga, tidak menyalahkan Tuhan, tidak jenuh, tidak bosan, tidak malas, tapi tetap setia, beriman, berharap 100% ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi dan beriman, percaya 100%, percaya Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mau dan mampu. Iya Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus, curahkanlah mujizat-Mu. Iya Tuhan, curahkanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu yang maha besar ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. 早上好，祝大家新年蒙恩，万事如意，身体健康。 Selamat tahun baru, kiranya saudara-saudara sukacita, bahagia dan sehat-sehat semuanya. Amin. Saudara diberkati hari ini. Amin. Mari yang diberkati Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Biar acara ini acara yang spesial. Mari. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa saudara? Karena Allah Haleluya. Menggenapi firman-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang setia percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya undang masyarakat bangkit berdiri. Kasih Mari bertepuk tangan saudara. Haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. yang pria saja naikkan pujian ini. Begitu besar. Yang pria angkat suaramu. Begitu besar. Ada yang pria. Kasih Amin. Allah pada kita. Kasih Allah kita sungguh luar biasa saudara. Dia akan memberkati anak cucu kita dan anak cucu saudara-saudara. Haleluya. Tuhan mengubah Amin. miskin dan Saudara boleh goyang kiri goyang kanan saudara. Dia merendahkan dan meninggikan. Yang wanita naikkan pujian begitu besar. Begitu besar. Mari saudara bergoyang kiri kanan. Pada kita. Diberkatilah anak cucu
cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah Apa saudara? Miskin. Dan dia akan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah kita orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, saudara. Menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Berbahagialah. Amin. Bagi orang yang percaya. Percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah Dia akan menggenapi firman-Nya. Kita percaya, kita yakin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I dah, 曾经你告诉我， Ju Yesus I want. Tunjuk saudara. Ju Yesus I need, Tunjuk saudara. Ju Yesus I come， 曾经你告诉我。 Sebentar. Mesti latihan dulu. Saudara, ketika Ju Yesu Aiwo, Ju Yesu ini, lihat kiri kanan saudara. Kalau enggak disenggol atau dicubit, di apa aja, yang penting Ju Yesu ini, Ju Yesu Aita, sama-sama ya. Belajar. Ulangi lagi. Ju Yesu Aiwo. Colek saudara, colek. Ju Yesus I need, Amin. Ju Yesus I come， 曾经你告诉我，主耶稣爱我， Colek saudara, colek. 主耶稣爱你， Amin. 主耶稣爱他，曾经你告诉我。 Yang sebelah sini belum. Ju Yesus. Colek saudara, colek. 主耶稣爱你， Ju. 主耶稣爱他，曾经你告诉我。 Yang wanita katakan, yang wanita saja. Su. Yang wanita. Haleluya. Su. Amin. Yang pria katakan, yang pria. Su. 主耶稣爱我， Haleluya. 主耶稣爱你， Amin. 主耶稣爱他， Haleluya. 曾经你告诉我， Sama-sama. Su. Su Yesu爱我。Su. 主耶稣爱你， Su 主耶稣爱他，曾经你告诉我。 Saya cinta Yesus. Saya Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu, Dan Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semuanya, Firman-Nya akan digenapi. firman-Nya digenapi. Sekali lagi. Su Yesu I want. 主耶稣爱你，主耶稣爱他，曾经你告诉我。 Sekali lagi. Su Yesu I want.主耶稣爱你， Yesu I need. 主耶稣爱他，曾经你告诉我，曾经你告诉我，曾经你告诉我。 Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin.
kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan dengar, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati.
주세요. cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya
Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya。如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你，耶稣，直到永远。Tahun ini kita akan merayakan tahun naga, ya, zodiak. Itu sebabnya tema hari ini adalah misteri tahun naga. This year we're celebrating the Year of Dragon. That's why the title for today is The Mystery of the Year of the Dragon. Ya, orang Chinese itu hebat sekali. Ribuan tahun lalu sudah bisa menciptakan sebuah kalender yang bersifat, ya, pakai simbol-simbol binatang. The Chinese, they're very amazing, impressive. Since many years ago, they've already created their calendar with animals to represent them. Ya, untuk mengingat ulang tahun, hari lahir seseorang. To remember the birth year of someone. Juga menurut mitos Chinese itu bisa diramalkan sifat-sifat seseorang. And according to the Chinese myth, the animals represent the characteristic of each individual. Ya, menurut mereka tiap tahun itu ada misterinya. And to them, that every year there's a mystery behind it all. Dan tahun ini adalah misteri tahun naga. And this year is the mystery of the Year of the Dragon. Mari kita berdoa. Let us bow our heads in prayer. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Our Father in heaven, we want to listen to your your words. Berkati kedua hamba-Mu boleh menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan benar. Help your servants, Lord, that we can share your word clearly and well. Dan siapkan hati kami untuk mengerti firman Tuhan. And prepare our hearts so that we may be able to understand your words. Dan juga diberi kekuatan melakukan firman Tuhan. And are given strength to do your words. Sebab kami yakin firman Tuhanlah satu-satunya pedoman hidup kami. Because, Lord, we believe that your word alone is our own guide. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Oh, by the way, yang kecil-kecil di sini ya, Ibu Ira, atau harus bisa? Sekolah minggu. Sekolah minggu ada sendiri kan? Ya, let's pray for our Sunday school first. Ya, Sunday school yang kecil-kecil ikut Ibu Guru Ira. Ya, sudah pergi ya? Sudah berangkat? Oh sudah. Oke, saya lihat ada satu yang kecil. Mau gabung nggak? Atau mau di sini? Ya, di sini saja. Baik. Ya, nanti pulang jelasin ya Pak. Pelan-pelan ya ceritain. Mari kita baca firman Tuhan dari Ratapan pasal 3. Ayat 22 sampai 26. Let us read the Bible from Lamentation 3, verse 22 to 26. Ratapan pasal 3, 22 sampai 26 kita membaca bersama-sama dengan bahasa Indonesia, ya, kemudian dengan bahasa Inggris Indonesia yang mulai duluan. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Inggris ada nggak? Inggris tidak ada, oke. Putri yang baca, ya. Okay. Lamentation 3, verse 22 to 26.
Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for him. The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Saya membaca kesaksian seorang penulis dari majalah Times. I read a writing from a writer in the Times Magazine. Dia seorang Chinese. He's a Chinese man. Dia bilang, papa saya lahir tahun 1952. He said that my father was born in 1952. Jadi show-nya, zodiak Chinese-nya adalah naga. So his Chinese horoscope is dragon. Dan papanya dan seluruh keluarga dia itu pindah dari Taiwan ke Amerika. So his father and the whole family moved from Taiwan to America. Dan papanya lulus dari San Jose State University. And his dad graduated from San Jose State University. Dan lulus sebagai engineer dan kerja sampai dia pensiun. So he graduated as an engineer and he worked until he retired. Dia katakan kalau melihat sifat-sifat papa saya sedikit ragu tentang zodiak orang Chinese. And he said, if I see my dad and his characters, I'm kind of doubtful of the Chinese horoscope. Sebab papa saya sebagai orang yang naga tapi orangnya pendiam. Because my dad being a dragon, his character is just so quiet. Padahal katanya naga itu orangnya itu ya, gagah, perkasa, kuat, dan bisa seperti orang yang pemarah dan ganas. Meanwhile, they say the dragons are ferocious, they're mighty, they're kind of scary in a way. Sepanjang hidup saya gak pernah lihat papa saya marah-marah kecuali satu kali. Saya dan kakak saya loncat-loncat di atas ranjang. Throughout my entire lifetime, never have I seen my dad angry at us, except for that one time when me and my brother jumped up and down on the bed. Dengan pengetahuan saya yang sedikit tentang horoskop atau zodiak Chinese, saya mulai ragu-ragu apakah ini semua benar. With my limitations of the Chinese horoscope, I kind of doubt this if it's right. Orang bilang naga itu bisa bernafaskan seperti api. They said that the dragon can breathe fire. Atau minimal bernafaskan awan. Or at least they breathe on clouds. Iya, tapi papa saya nafasnya nggak seperti itu. But my dad don't breathe like that. Mungkin sebagian saudara punya pengalaman seperti itu. Maybe you have that kind of experience. Ya, orang bilang, oh kalau shio ini nanti begini, kalau tikus paling cerdas, tapi ada juga tikus yang katanya nggak cerdas. Maybe some will say those Chinese horoscope of being a rat or mouse, they're smart, but not all of them are smart. Katanya naga itu selalu bertentangan dengan kambing. They say the dragon is always the opposite with a goat. Tapi anak saya Jason naga, mamanya kambing, mereka itu paling akrab di seluruh dunia. But Pastor Eddie's son, Jason, is a dragon and his mom is a goat, but they're good friends. Lebih akrab dia dengan mamanya daripada dengan papanya. Their relationship are closer than he is to his dad. Jadi ramalan-ramalan zodiak itu bisa ya, bisa tidak. So these horoscope, there's a truth to it and there possibly isn't too. Bagaimana dengan tahun naga 2024? How about the year of the dragon in 2024? Tahun ini 2024 disebut dengan naga kayu. In this 2024, it says a wooden dragon. Teman saya dari Indonesia mengatakan, Pak, ini tahun naga kayu. Mudah-mudahan Bapak lebih sehat, lebih bergairah, lebih beruntung, lebih dinamis. Pastor Eddie's friend in Indonesia said this is a year of the wooden dragon. So hopefully this year you'll be healthier, stronger, more dynamic, more energetic. Iya, lebih hidup. Saya bilang, aduh kawanku, naga kayu itu kan naga palsu. Masa naga dari kayu? And he said to his friends, well, that wood dragon, that's a fake dragon. Ya. Tapi sebenarnya mereka menghubungkan semua binatang-binatang zodiak itu memang dengan unsur-unsur keberuntungan. But essentially they tie all these animals that represent the horoscope with prosperity. Dan keberuntungan itu ada di dalam bumi ini kalau hubungannya dengan air, api, tanah.
Ya, begitu, kayu. And this prosperity is measured by the element of wood, water, dirt, Fire. and fire. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Naga kayu. So how about this year when it's about the wooden dragon? Naga punya simbol itu agung, besar. Dragon is magnificent. It's great. Ya, kuasanya besar, ya, kekuatannya besar. Dragon is powerful. It's mighty. Dan itu artinya akan mendapatkan kemakmuran yang besar, keuntungan yang besar. So which means your prosperity will be great and you're going to have grand luck. Ya, rasanya tiap tahun begitu ya. Yeah, Pak. Pasti untung besar. So every year you're going to be prosperous. Makanya kongsi facai. That's why you say gangsi facai. Iya, naga juga kreatif, punya karisma yang luar biasa. Dragon is also creative and it has great charisma. Tapi katanya naga kayu tidak bernafaskan api. But they say the wooden dragon, they don't breathe fire. Tapi bernafaskan awan tahun ini. But instead they breathe off cloud. Jadi tahun ini akan lebih banyak awan dalam cuaca kita. So this year there'll be more cloud that you see in the weather. Sebab naga memang berkuasa atas cuaca. Because the dragon overrules the weather Dan juga air. and water. Iya. Tapi tetap naga dari semua zodiak itu adalah binatang yang paling besar dan paling agung gitu. But over all the animals that represent the horoscope, it's the dragon that is the mightiest. Hari ini kita nggak lihat naga asli. Today we don't see an actual dragon, Kecuali teman-teman Batak saya yang marganya sinaga. except for the Batak. I'm offended. Iya. The Batak people that says Sinaga. Saya kalau ke Sumatera bilang, saya juga sinaga. Au sinaga, sinaga minusga. Saya juga marganya sinaga di minusga. Jadi Chinese Sina. How do you translate it? I don't know. Yeah. Tapi apakah naga benar-benar ada di dunia ini? But is there an actual dragon in this world? Yes or no? Pernah ada nggak? Is there an actual dragon? Nggak ada? Atau ada? Nanti kita bahas di PRT hari Jumat. Well, Tapi Alkitab menyebutkan naga. but the Bible writes about a dragon. Nah, kalau tidak ada naga, pernah ada di bumi ini, nggak mungkin juga disebut dalam Alkitab, bukan? If there's no such thing as a dragon, it wouldn't be written down in the Bible. Oke, kembali pada tahun ini. Apakah naga kayu akan membawa hal yang positif atau negatif? So going back to 2024, is the wooden dragon going to bring positive impact or negative? Menurut para peramal, dua-dua bisa. According to the forecaster, Ya, there's two possibilities. bisa membawa keberuntungan besar, It'll bring great prosperity tergantung dari elemen keberuntungan saudara. depending on your element of luck. Kalau keberuntungan saudara itu adalah berhubungan dengan tanah, If your element of luck has things to do with dirt or land, unsur dalam hidupmu banyak unsur tanah, itu akan membawa kotoran. so in your life, then it'll bring lots of dirt. Nah, itu bisa membuat keberuntungan, tapi juga keberuntungan yang tidak jernih. So that will bring you richness, prosperity, but it's not a good kind, a clear one. Kalau tidak ada unsur api dan tidak ada unsur air, If there's no element of fire or water, kamu akan beruntung besar tahun ini. you will be very, very rich. Jangan sampai elemen keberuntunganmu ada dua hal ini, yaitu air dan api. So don't have these two elements in you, the water and fire, Karena air dan api selalu bawa bencana. because fire and water always brings catastrophe. Nah, bagaimana kamu bisa tahu unsur keberuntunganmu tahun ini, tanah, api, atau air? So how would you know what kind of element is that ties into your luck? Is it dirt, water, or fire? Kamu butuh cari peramal. Now what you need is to find a fortune teller. Kamu lihat ini bisnisnya mulai masuk. See how Pastor Eddie is trying to sell his business? Tapi waktu kalau kamu bertemu dia bilang, oh kamu punya unsur api dan air, bahaya. Bisa dikias, bisa disingkirkan.
So if you have those elements, fire, water, or dirt, that can be wiped away or removed. Nah, itu butuh persembahan. And that depending on your offering. You see, bisnis lagi. See, that's another business right there. Tiap tahun jadi bisnis, saudara. So the fortune tellers, they know how to make business. Hati-hati sekali bermain-main dengan peramal. So be really careful when you play with the fortune tellers. Selalu dia untung. They'll always get Dan advantage. selalu kamu rugi. And you'll always be disadvantaged. Positif bayar, negatif bayar juga. Whether it's positive fortune telling or negative, you're still gonna pay. Positif gak terlaksana, kamu stres. Negatif, kamu tiap hari stres. If it's positive, you're still gonna be stressed out. If it's negative, you'll be more stressed out. Itu sebabnya ingin mengenal misteri tahun ini, kembali kepada firman Tuhan. So that's why, in order for us to know the mystery of this year, you go back to the Bible. Firman Tuhan adalah pedoman satu-satunya yang selalu benar. The Bible is the only guidance that will always be right. Ya, hati-hati, jangan ikut-ikutan cari peramal. So don't follow those fortune tellers. Daripada habis uang di situ, mending kesini untuk dana pembangunan. Instead of you spending your money at the fortune teller, you might as well give it here in your offering. Oke, kembali ke firman Tuhan hari ini. Going back to the Word of God, Ratapan 3, 22 dan 23, Lamentations 3 verse 22 to 23. ada 3 istilah yang mirip atau sejajar, yang diulang. There are 3 words that are repeated, Yaitu tak berkesudahan, which kasih is setia Tuhan. never ending is God's love. Kemudian tak habis-habisnya, And then the second one is never ending God's love, never lasting. ya God's never love. lasting, dan satu lagi selalu baru tiap pagi. And the last one is it is always made new every morning. Hebat ya firman Tuhan. Kasih setia Tuhan, ya berkat Tuhan, anugerah Tuhan itu tak habis-habis, selalu baru, dan tak pernah berkesudahan. So God's love is never ending, it's never lasting, it's always made new. Itu sebabnya hidup orang Kristen, orang percaya, tidak tergantung sama elemen keberuntungan. So that's why the life of us Christians, it does not depend on any elements of prosperity. Tidak tergantung kepada peramal sehebat apapun dia. We don't rely on any fortune teller no matter how great they are. Tidak tergantung show-nya saudara, zodiak saudara, mau show apa saja. It doesn't depend on what your horoscope is. Tapi tergantung kepada kasih setia Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan. Amin. But we depend on God's great and mighty love. Saudara harus percaya, 2024 kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Well, you should believe that in 2024, God's love is always new and made new every morning. Kasih setia Tuhan bagimu tak pernah akan habis, tak berkesudahan. God's love to you will never end. It will never end at all. It Itu will sebabnya last. ayat 24 kemudian, And that's why in verse 24, Nabi Yeremia menuliskan, Tuhan itu adalah bagianku. the prophet Jeremiah said that the Lord is my portion. Tuhan adalah bagianku, berarti Tuhanlah satu-satunya sumber berkat, anugerah, rahmat dalam hidupku. So the Lord is my portion, meaning God is the only thing, the source of blessing, source of grace in my life. Jadi bukan zodiak tertentu, Tuhan adalah sumber kekayaan, sumber kemujuran, sumber kesehatan, sumber segala sesuatu. So it's not a particular horoscope, but God is the source of your health, your joy, your happiness, and everything. Saudara, kalau Tuhan adalah bagianmu, kamu gak perlu khawatir. So if God is your portion, you shouldn't be afraid. Kamu gak perlu takut. You don't need to be worried. Sebab apapun yang kamu butuhkan, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber segala sesuatu. Because everything that you need, God is the source of it all. Ya, saudara juga jangan seperti orang ekstrim ya. So you shouldn't also act like an extremist. Wah, kalau ini ya, ramalan-ramalan nggak benar, ini show naga nggak benar, saudara kelihatan apa yang berbentuk naga, saudara kemudian ketakutan. So don't act like, well, this dragon thing is just not right. Then anything that relates to this dragon, you're going to be afraid. Ada seorang pendeta yang ekstrim, There's a pastor that's quite extreme. ya, antipati sama traditional Chinese.
He is entirely against the Chinese tradition. Hati-hati, Alkitab bilang naga adalah simbol setan. He says, be careful because dragon is the symbol of the devil. Jadi segala sesuatu yang ada gambar naga, baik itu pakaian, lukisan, Gucci, ya, semua yang mahal-mahal itu dibakar dalam nama Yesus. So everything that relates or has anything to do with a dragon, whether it's your clothing that has a dragon on it, your vase or painting or anything at all, he burns it in fire. Semua yang ada tulisan Chinese, langsung dia takut dan kemudian bakar dalam nama Yesus. And there's a Chinese writing, and he immediately is in fear and burn it in the name of Jesus. Padahal dia nggak ngerti apa itu. But he doesn't even understand Sebenarnya it. itu ada huruf Chinese dua, satu sana, satu sini itu. So you see there's two Ya, Chinese writing there. Itu tulisan apa itu? Do you know what it means? Berkat, It means rahmat Tuhan, berkat. grace. It means, Bacanya fu, ayo apa? Fu, fu artinya berkat. so it means fu, which means grace, blessings. Ya, fu, blessing. Jadi jangan lihat tulisan itu takut kemudian, wah ini bahaya ini. Ya, langsung dibakar, nggak ngerti. So don't just look at those signs and then you get so scared and you want to burn it. Semua yang merah-merah dibakar. Everything that's in red, you want to burn it. Ya, ini tahun politik juga, ini yang merah-merah ini gimana? So this year too is a lot of politics that's using red as a symbol. Jangan ketemu merah langsung bakar. Don't be looking at red and immediately you want to burn it. Gucci mahal-mahal, beli mahal-mahal, bakar. A big expensive vase in red and then you want to just burn and ruin it Katanya ada setannya. and say that there's a devil inside it. Jangan begitu, jangan antipati tradisional. Don't be against tradition. Semua tradisi diciptakan Tuhan. All the traditions is a gift from God. Setelah menjadi orang percaya, bukan berarti tradisi dibuang. After you become a believer, it does not necessarily mean that you go against all your tradition, Ya, tapi dihargai dan diukur dengan firman Tuhan. but you respect it and you measure it according to the Bible. Ya, saya bilang sama yang tanya saya, ini Pak semua dibakar, pendeta saya jadi bingung ini. So somebody asked me, as Pastor Eddie, well, if I have to burn this and that, so I don't know what to do. Saya bilang maaf ya, kalau saya sebut itu iman yang bodoh. Well, his response is, that's a stupid faith. Saya bukan menghina pendetamu, saya nggak kenal dia, tapi itu iman yang bodoh. Kalau segala sesuatu yang ya berbau Chinese, berbau naga, ya huruf-huruf Tionghoa, main bakar saja semua itu bodoh. I'm not trying to judge your pastor, but if you just burn things that relates to Chinese, whether it's writing or anything of that, without understanding, that's dumb. Karena iblis nggak tinggal di situ. Because the evil one does not reside there. Kamu bakar dia, iblisnya tetap ada kok, tetap eksis. Even if you burn it, the devil is still exists. Bagaimana kalau iblisnya pindah ke kantormu, kantornya dibakar? What if the devil one jumps into your office? Are you going to burn your office? Bagaimana kalau iblisnya masuk ke anakmu, anakmu dibakar? What if the devil one jumps into your child? Are you going to burn your child? Jadi jangan asal bakar-bakar, iblis gak mati. So don't just burn things because the devil one will not die. Ya, kalau takut sama iblis, usir saja dalam nama Tuhan Yesus. If you're afraid of the devil, shoo it in the name of Jesus. Ya, sebab Tuhan Yesus lebih besar dari semua setan dan iblis. Because God, Jesus Christ, is greater than all the devils. Saya ingat pelarian saya barusan mission trip di Pulau Batam. And Pastor Reddy remembered his mission trip to Batam, Ketika seminar guru-guru, when there was a seminar with the teachers. ini guru sekolah umum. These are teachers in regular school. Selesai seminar, seorang guru minta didoakan. After the seminar, a teacher came over and asked to be prayed for. Baru saya mulai doa, I just started to pray, dia terbanting jatuh ke lantai. and he fell immediately to the floor. Tiba-tiba kerasukan dan kemudian tangannya begini. Wah! And then he was filled with the evil spirit, and then his hands all of a sudden started to Dia roar. kerasukan, saya nggak tahu apa itu. Apakah itu kumis naga? I don't know what possessed him, whether it's the whiskers of a dragon, Tapi dia seperti mau menyerang saya. Ah! Gitu. but it seems like he was about to attack Saya Pastor langsung Eddie. mundur sedikit. And so he backed up a bit, Saya pikir ini kerasukan. and I figured maybe he is being possessed. Saya lihat matanya, saya bilang, siapa namamu? And I looked him in the eye and said, "What is your name?" Saya tunjuk wajahnya, siapa namamu? I pointed at him and asked, "What is your Dia name?" nggak berani ngomong. And he wouldn't say a thing. Dia mau seperti mau menerkam saya tenang saja. Saya He- bilang, Tuhan tolong saya.
He acted like he was about to attack me, and I just remained calm and prayed, God, help me. Baik kalau kamu nggak mau bilang kamu siapa. And I said, that's fine if you don't want to say who you are. Tapi saya pengen tahu levelnya itu, rohnya level berapa gitu. And I wanted to know the level or the severity of the devil in him. Jadi roh itu punya tingkat-tingkat. So even the evil spirit, it has different levels. Kalau agak tinggi kita nggak sanggup usir hari itu juga mungkin harus berpuasa dulu. If it's the higher level, then I won't be able to take care of it, so I need to fast first. Ya, lalu ada penginjil yang mendampingi saya, ada berapa guru, saya bilang mari kita nyanyi. So there was several missionaries and teachers that accompanied me, and I asked everyone to Puasa dalam pray. darah Tuhan Yesus. And we sing together as power in the blood of Christ. Lalu habis itu saya tanya, kamu kenal gak Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan akan datang sebagai hakim, dia akan menghakimi kamu. And I asked, do you know Jesus Christ that had resurrected? He is the Almighty Judge. He will judge you. Dia gak berani jawab. And he will answer me. Tampaknya dia mundur sedikit. He looked like he backed up a bit. Lalu saya bilang dalam nama Tuhan Yesus itu keluar. And I said, name of Jesus Christ, leave this body. Kamu tidak berhak atas anak ini. Masih 20 lebih gurunya, masih muda. And I said, you do not have any right over this child's body. He is a young child, maybe 22, 26 years old. Siapa dan ada di mana? And I said, who are you and where are you? Dia bilang, saya di istana. Wow. And then he said, I'm in a palace. Istana mana? What palace? I said. Dia gak mau jawab. And he didn't answer. Saya bilang tidak peduli kamu di mana dan berkuasa di mana, tapi kamu tidak berhak atas anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar. And I said, I don't know which palace you're in, but you don't have any right in this child's body. In the name of Jesus Christ, leave this body. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, saya perintahkan 3 kali dia keluar. In the name of Jesus Christ that had resurrected, and I repeated that 3 times, the spirit left the body. Puji Tuhan. And praise the Lord. Dia menangis, setelah itu dia peluk direkturnya. And after that, he cried continuously and he hugged the Dan saya director. berdoa menginjili dia ulang, sebab hatinya kosong. And I prayed and ministered him because his heart is empty. Hati-hati kalau hari ini hatimu kosong, saudara, kamu bisa dirasuk. Be careful if currently your heart is empty, it can be filled by the evil Kalau kau one. belum sungguh-sungguh menerima Kristus walaupun ngaku Kristen, hari ini dalam nama Tuhan Yesus, perbaharui imanmu. If you haven't really received Christ, even though you say that you received Christ, I ask you to renew your faith. Percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang mati dan bangkit bagi kamu. Believe in Jesus Christ, the one and only Savior that had resurrected for you. Maka dia akan mengirim Roh Kudus diam di hatimu. Therefore, He will give the Holy Spirit to live in you. Dan Alkitab mengatakan roh itu lebih besar dari roh manapun. And the Bible says that Holy Spirit is greater than any spirit. Sehingga tidak ada satupun roh setan yang bisa masuk ke dalam kamu. That not a single evil spirit can live in you. Jadi kita gak perlu takut tradisi, menolak tradisi. Kita minta Tuhan Yesus memurnikan tradisi. So we don't need to reject any tradition. Instead, we ask Jesus Christ to be our tradition. Nanti pulang baca Bilangan 21. So when you go home, read Lamentation. Sebenarnya waktu itu Israel memberontak. Tuhan mengizinkan mereka dipagut ular. Mati banyak sekali. At the time, the Israelites, they were against God. They were rebelling God. And God allowed them to be bitten by a venomous snake. Ya, jadi ular dipakai untuk menghukum mereka. So the snake is used by God to punish them. Ketika Musa berdoa kepada Tuhan, When Moses prayed to God, Tuhan berbelas kasihan. God had mercy. Kemudian Tuhan bilang, buat patung naga dari tembaga. Patung ular dari tembaga. So God said, make a statue made of a bronze snake. Dan gantungkan di tiang. Dan semua Israel yang melihat ular itu di tiang itu, mereka gak mati, diselamatkan Tuhan. And put it on top of a pole so that all Israelites that sees that statue, they don't die. Saudara tahu ular juga simbol iblis di Kejadian pasal 3. And you do know that the snake is a symbol of an evil one too in Iblis book masuk of ke ular Genesis. kemudian menjatuhkan Hawa. The devil went into the snake and defeated Eve. Dan Alkitab mengatakan setan itu disimbolkan dengan ular tua.
And the Bible also said that the evil one, the devil, is in the symbol of an old snake. Tapi tidak berarti kita takut sama ular, sebab ular juga dipakai sebagai simbol tipologi Kristus yang mati di atas kayu salib. But we also need not to be afraid of a snake because snake is also a symbol of Jesus Christ that had died on the cross. Simbol kehidupan. It is a symbol of life. Itu sebabnya hari ini kalau kamu melihat simbol kedokteran, simbol apotek itu pakai ular. And that's why when you go to any health industry where the symbol is used, a snake is used as a symbol. Jadi ular juga adalah simbol kesembuhan. So snake is also a symbol of health or Jangan recovery. punya iman yang bodoh. Do not have a stupid faith. Pegang Tuhan Yesus maka kamu diselamatkan. Hold on to Jesus Christ, therefore you will be saved. Pegang Tuhan Yesus, percaya kepadanya maka kamu pasti menang. Hold on to Jesus Christ, therefore you will win. Itu sebabnya Yeremia menulis di 25-26 ada dua respon. Saudara bisa menerima kebaikan rahmat Tuhan yang baik tahun ini. That's why Jeremiah wrote down in verse 25-26, there are two responses that we need to do so that we will be great. Ayat 25, berharap dan mencari Tuhan. In verse 25, it says to seek and put your hope in Christ. Kalau kamu berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti tahun ini tahun kebaikan bagimu. If you seek for God and put your hope in Him, then you will be right. Ya manusia cenderung menjadi panik, khawatir, takut kalau ada persoalan, situasi kurang baik. As human being, we tend to be fearful, afraid when turbulation happens. Kemudian tergoda untuk mencari dan berharap kepada manusia atau kepada dukun atau kepada apa saja. And then we get tempted to seek help from other humans or a fortune teller or a Bahkan witch doctor. cari roh jahat untuk bisa kaya. Or you even seek for an evil spirit so that you can be rich quick. Hati-hati sekali, Alkitab mengatakan jangan. Cari Tuhan dan berharap pada Tuhan. Be very careful because the Bible says seek only unto God and put your faith in Him. Oh, Indonesia akan pemilu 3 hari lagi. Indonesia, we're going to have an election next 3 days. Orang-orang mulai bingung pilih siapa. People are confused. Who am I going to choose? Ya, saudara yang ikut memilih di sini mau pilih siapa? You guys over here, who are you going to choose? Banyak manusia hanya janji-janji saja. There's a lot of people that are just selling their promises. Kalau kampanye semua kelihatan indah dan bagus. When they go out campaigning, everything is all nice and sweet. Setelah pilih belum tentu. After you choose them, it's, broken promises. Manusia mulai bingung. And we become confused. Ya, Jakarta mulai was-was, semua tunggu. In Jakarta, things are unstable right now. Gejolak panas, kemudian ya berhati-hati. Ya, apa yang akan terjadi? Terjadi hujat menghujat. There's so many back and forth going on in Jakarta, Termasuk presiden kita Jokowi juga dihujat. including to it our President Jokowi is being mocked right now. Bahwa dia memulai dengan baik tapi mengakhirinya tidak baik. They say that he started it well, but he didn't ended it good. Pepatah Tionghoa bilang, na te qi fang te xia. Kalau kamu bisa siap mengambil, kamu harus siap menyerahkan. Chinese wording said, if you're ready to give, you're ready to give, you're ready to, You ready to take, you ready to take, you're ready to give it give away. Ya. Na te qi want to go. Na te qi fang te xia. Fang te xia artinya diserahkan kembali. Ya, kamu dikasih tugas, ngambil tugas itu, sekarang kamu harus benar-benar siap gentleman menyerahkannya. So you receive the task, the responsibility, and you need to own up and give it back again. Kalau pepatah Indonesia itu mirip iklan, ya. Sudah duduk lupa berdiri. So another saying to Indonesia is, once you're seated and comfortable, you forget to stand back again. Ya, presiden kita dilihat seperti itu ketika dia promosikan anaknya. Our president is seen like that when he promoted his actual son. Saya lihat news terang-terangan calon wakil presiden Mahfud, dia berkata Gibran itu anak Jokowi itu anak haram konstitusi. I saw news from Mahfud. It says that Gibran, the son of Jokowi, is a unlawful son of the Constitution. Ya, karena ada perubahan konstitusi pada detik-detik terakhir. Because there were changes on the Constitution of Indonesia at the very last minute. Ya, Ganjar terang-terangan mengatakan mantan jenderal mencela-mencele. Ganjar also said that
He's a ex-general that is inconsistent. Ya, dulu menolak jenderal yang dipecat, sekarang mengagung-agungkan. Back then, he rejected the ex-general and now he glorifies him. Kita tidak tahu masa depan Indonesia, gak ada yang tahu masa depan Indonesia. We don't know Indonesia or its future. Siapa yang bisa kita harapkan? Who should we put our hope in? Ada yang bilang, kok saya rindu kalau ada nomor 4. Some say that I wish there's another option, number 4. Tugas kita sebagai orang Kristen, saudaraku, berdoa. Our job as Christians is to pray. Minta kehendak Bapa di sorga digenapkan di Indonesia. Ask that God's will be done in Indonesia. Minta Tuhan intervensi dalam pemerintahan Indonesia. Ask that God intervene in Indonesia's government. Dalam pergolakan politik di Indonesia. During time the problems going on in Indonesia. Supaya siapapun yang terpilih, hati nuraninya dibersihkan. That no matter who the leader will be, his heart is clear. Hati nuraninya bertobat, sungguh-sungguh takut Tuhan. His heart repent and really fear of God. Kalau kamu tidak takut Tuhan, setan pun kamu nggak takut. If you're not afraid of God, you won't be afraid even to the evil one. Semua kejahatan kamu akan lakukan. And you'll do all kinds of crimes. Tapi kalau kamu takut akan Tuhan, etikamu, moralmu pasti jadi naik. But if you are fearful of God, your ethics and your morale will be elevated. Doakan pemimpin yang melakukan keadilan, kebenaran, kebaikan untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Pray for a leader that will bring prosperity, justice, and right in Indonesia. Amerika sami mawon. In America too, it's same situation. Biden sekarang udah mulai pelupa, pikun. Biden now is forgetful. Ya, tes terakhir dia bilang saya lupa. And the last interview, he says that I forget this, I'm forgetful. Kalau dia lupa dia itu presiden, dia lupa itu wakil presiden, bagaimana bisa jadi presiden? He forget that he's a president, he forget the vice president, and how can he be a president? 78% penduduk Amerika mengatakan segera turunkan Biden. 78% of U.S. citizens says that the president. Ya, bisa-bisa sebelum November dia udah turun. Then possibly before November, he won't be a president no longer. Kita tidak tahu apakah ini permainan politik, And we don't know if it's a political game, sehingga Kamala Harris bisa naik. so that Kamala Harris Wanita can pertama step up. jadi presiden Amerika. And she would be the first female president. Oh, kalau dia promosikan juga wanita hitam pertama jadi Amerika, saudara tahu itu siapa? And if she promotes herself as the first black female president, then you kind of know where it's going to go. Amerika juga menghadapi masa depan yang tidak jelas. America is going to an unknown future. Sekali lagi, manusia terbatas, manusia lemah. Kepada siapa kita bisa berharap kalau bukan kepada Tuhan? So once again, as human being, we're limited, we're weak. To where should we put our hope? Alkitab mengatakan, carilah Tuhan dan berharaplah kepada Tuhan. The Bible says, seek to the Lord and put your hope in Him. Yang kedua, respon apa selain mencari Tuhan dan berharap? Ayat 26, menantikan pertolongan Tuhan. And then the second part in verse 26 is that we quietly wait unto God. Menantikan Tuhan, ya. Seringkali waktu kita berharap itu kita pengen cepat-cepat dipenuhi. When we wait on God, oftentimes as we wait, we really rush and want to have things fulfilled. Tapi Tuhan punya waktunya. But God has His own time. Itu sebabnya dikatakan nantikan Tuhan. That's why the Bible says, wait upon the Lord. Jangan buru-buru, jangan gegabah. Don't rush it. Sebab waktu Tuhan itu yang terindah. Because God's time is perfect. Walaupun istilah diam di sini, menantikan Tuhan dengan diam, tidak berarti pasif gak buat apa-apa. Although it says wait quietly, it doesn't mean that you're being passive and not doing anything at Bukan all. berarti kita letih, lesu, lelah, males-malesan, bukan. It doesn't mean that you're going to be weak and have no energy and being passive and not do anything at all. Tapi menantikan Tuhan itu aktif. Instead, when you wait on God, you are actively Artinya kamu praying. tetap berdoa, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan, tetap yakin Tuhan pasti akan menggenapi. Meaning you continue to pray, you continue with your ministry, you serve God as you wait unto His time. Ada nilai positif, jangan marah-marah, jangan ragu, jangan kemudian bilang Tuhan mana, Tuhan gimana, Tuhan kok gak cepet-cepet. Jangan.
That means that there's a positive meaning in your life instead of you grunting and said, "Where is God? Where is His time?" Ibarat petani kalau menanam bibit itu menunggu. Just like a farmer, when a farmer plants something, he waits. Di China diceritakan ada seorang petani nanam bibit kacang. So in China, there's this farmer who planted a seed of nuts. Setelah 1 minggu dia lihat, cuma 1 inci. And after a week, he saw, oh, it's only growing 1 inch. Dia bilang ini terlalu lambat. And he said, this is just so slow. Saya akan bantu dia lebih cepat tumbuhnya. So I'll help this plant grow. Lalu dia bangun pagi-pagi. So early morning he wakes up. Semua tanaman kacang yang 1 inci itu ditarik 1 senti ke atas. So all the plants that were growing 1 inch tall, he pulls it each and every one of it a bit. Jelas besoknya mati semua. So obviously the following morning the plants died. Kita bilang petani bodoh. And we say that's a dumb farmer. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. But at times we act like that. Tuhan kok belum jawab? We say, God, Lama why are you not sekali. answering? Lama sekali. It's so long. Lalu kita mulai mengandalkan pikiran sendiri. And then we start to rely on our own mind. Menurut pengalaman saya, And you'd say, according to my experience, menurut pengetahuan saya, or according to my knowledge, menurut kata orang, according to that person, dan saudara mulai bertindak di luar firman Tuhan. and then you start to act against the word of God. Kemudian saudara gagal, saudara jatuh. And then you'll fail and fall. Baru tanya, Tuhan kenapa begitu? And then you'll ask God, why? Tuhan bilang, kamu tidak sabar menantikan Tuhan. And God will say, it's because you are impatient waiting on me. Orang yang sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik, dengan positif, menantikan Tuhan, pasti nanti diberkati Tuhan. God says that a person that truly waits upon God's time will receive His blessings. Suatu hari bosnya Mercedes-Benz, One time, the boss of Mercedes-Benz, rumahnya itu, ledengnya itu bocor. the plumbing in his house had a leak. Sudah berapa hari kemudian dia telepon, ya kata temannya, telepon si A ini, dia perbaiki ledeng bagus sekali. After a few days he waited, then he asked his friends, and his friend gave him a referral. Call this plumber, he did a good job. Kemudian tukang ledeng terima telepon itu mengatakan, Pak saya sibuk sekali, bisa tunggu 3 hari gak? And then the plumber, because of his busy schedule, he called and said that, sir, can you wait for 3 days? Lalu bos itu tunggu 3 hari. And so the boss Okay. waited for 3 days. Sehari sebelumnya, And then a day before, tukang ledengnya yang telepon balik. the plumber gave the boss a call. Dia tidak tahu itu bos Mercedes-Benz. He didn't know that it was the boss for Mungkin Mercedes-Benz. kalau tahu dia segera datang. Maybe if he knew, he would go immediately. Dia telepon cuma bilang begini, Pak, saya mau terima kasih sama kamu sebab kamu sabar menunggu saya. And the plumber said, sir, I just want to say thank you because you're patiently waiting on me. Besok saya datang. I'll come tomorrow. Nah, singkat cerita dia datang dan kemudian perbaiki selesai. So in short, he came over, fixed the plumbing, all done. Dan dia dibayar. And then he paid. 2 minggu kemudian, And then 2 weeks after, atau seminggu kemudian, saya agak lupa. or a week or two after, Si tukang ledeng telepon lagi. the plumber called again. Pak, saya telepon mau nanya. And the plumber said, sir, I just want to ask you, Ledengnya masih bocor gak? is there a leak in your Ada sesuatu yang faucet? tidak baik, saya akan balik lagi perbaiki sampai Bapak senang. Is there a problem that you're experiencing or is everything okay? If not, then I'll come again until you're Bos satisfied. Mercedes-Benz itu bilang, enggak, semua bagus, terima kasih. And the boss said that, no, everything's good, thank you. Berapa minggu kemudian, And then a few weeks after, giliran bos Mercedes-Benz telepon tukang ledengnya. and then the Mercedes-Benz boss called the plumber. Sebab dia pikir, ini pasti orang baik. And then he thought, this guy must be a good man. Saya akan pakai dia. I will use him. Jadi dia telepon tukang ledeng itu. So he called the plumber. Dia undang ke office-nya. He invited him to the Dia office. bilang, hari ini saya mengangkat kamu jadi pimpinan bagian customer satisfaction, GM-nya. So he said that today I will promote you as my director of customer satisfaction. Sebab saya melihat pekerjaanmu baik dan kamu sangat-sangat tanggung jawab.
because I see that your work is good and you are very, very Saya responsible. yakin semua customer Mercedes-Benz pasti senang memiliki kamu sebagai GM. And I'm sure that all the customers of Mercedes-Benz will be so satisfied with the service as you become the general manager. Tukang ledeng itu bernama Christopher L. Jr. The plumber's name is Christopher L. Jr. Pelajaran apa yang kita pelajari? And what kind of lesson do we learn here? Kalau kamu melakukan tugas dan tanggung jawabmu secara maksimal, If you do your job and responsibility as good as you can, engkau melakukan bagianmu secara maksimal, and you do your portion as maximum as possible, tiba waktu Tuhan kamu pasti diberkati. at God's time, you will be blessed. 2024 pasti sukses dan berhasil. In 2024, you will be successful. Kalau kamu melakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya. If you do your portion, God will do His. Amin? Yakin? Amen. Tahun 2024 lebih sukses dan beruntung? We believe that in 2024 we'll be more successful and prosperous. Amin? Salam teman yang kiri kanan. Shake your friends to the left and right Katakan, lakukan bagianmu. and say, do Lakukan your bagianmu. portion. Ya. Do your portion maximally. Ya, oke. Tahun sukses. Mari kita berdoa. Let us bow our heads in prayer. Bapa di sorga, suara hambamu sudah berhenti. Our Father in heaven, your servant have done speaking. Ya Tuhan, kami minta Roh Kudus yang terus berbisik-bisik dan berkata-kata di dalam hati setiap kami. Lord, we ask that your Holy Spirit continue to whisper and speak into our hearts. Ketika kami lupa, Tuhan ingatkan. When we forget, Lord, remind us. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. When we're weak, Lord, strengthen us. Ketika kami ragu, Tuhan tambahkan iman. When we have doubt, God, add faith to us. Ajar kami setia mencari berharap padamu. Teach us to be faithful, wait, and seek unto you. Ajar kami melakukan bagian kami semaksimal mungkin. Teach us to do our portion as maximum as Maka Engkau possible. akan memberkati tepat pada waktumu Tuhan. Therefore, you will bless us according to your perfect Beri time. kami kesabaran menantikan Tuhan. Give us patience as we wait unto you. Biar tahun 2024 ini May in 2024 menjadi tahun sukses, tahun berhasil, tahun beruntung. become a year of successful and prosperity. Tahun memuliakan Tuhan. A year that we glorify you. Dalam nama Tuhan Yesus In the name kami of Jesus berdoa. Christ, we have prayed. Amin. Amen. "愿上帝的祝福充满你，新的一年有新的气息。愿他使你全家福杯满溢。愿上帝的祝福充满你，在每一个季节里。愿他的爱，他的平安充满你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友。愿他的爱平安围绕你。是算上帝恩典和启动，我们从来没缺乏过。多少苦逼，有多少个收获。曾经迷惑，曾经软弱，有主陪我安然度过。献上感谢，闪将一切追逐火。新年蒙恩，新年快福，新年快乐，我最亲爱的朋友。
年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿他的爱平安围绕你，愿上帝赐福于你，愿他的爱围绕你，愿新年有新的意义，愿平安充满你，愿光照耀你，愿他的福时时刻刻随着你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿他的爱平安围绕你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿上帝赐福于你。新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我最亲爱的朋友，愿上帝爱平安围绕你，愿他的爱与平安围绕你，愿他的爱与平安围绕你。Stay. Kita bangkit berdiri, nyanyi kornya saja. Biarlah tahun baru ini menjadi ucapan untuk teman-teman semua. Itu all sisters, my dearest brother, sister. Sebenarnya terjemahannya all my friend. We want all my friend here, semua teman-teman kita tahun ini mendapat berkat, mendapat anugerah. Oke? Menjadi sebuah doa. Kita hampir geser dikit, ya, jangan ketutup saya. Oke, saya gak ketutup. Oke, tangan begini. Ya, kornya sama-sama, lebih pelan dikit. 新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我亲爱的朋友，献上的祝福于你。One more time， 新年蒙恩，新年蒙福，新年快乐，我亲爱的朋友。愿他的爱平安围绕你， kasih dan damai sejahtera menyertaimu. 愿他的爱平安围绕你。 One more time. 愿他的爱有平安围绕你。 Angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, berkat yang baru, anugerah yang baru, karunia-karunia yang baru dalam semua aspek hidupmu, supaya engkau menjadi saksi Tuhan dimanapun kau berada. Mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai kau bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Let the peace of the Father, the everlasting of our Father, the joy of salvation, the strength, the power of our Lord Jesus Christ, and the comfort, the guidance of the Holy Spirit be with you all from now on and forevermore. Amen. Amen. Amin. Amin. Hari ini hari spesial buat James dan Nunik. Wedding anniversary ke-34. Ya. Happy anniversary. Anniversary. May God bless you.
May God bless you both. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun 34. Iya, semua mengatakan happy wedding anniversary James and Nunik. 1, 2, 3. Happy anniversary James and Nunik. Tuhan memberkati.